Okay, hi everyone. So let's continue our coding for the data visualization. Now let us open our Jupyter notebook. So okay. So we'll start our importing library, Seaborn SNS import Seaborn as by convention or at libet plot SPLT. And then we'll have to import some libraries such some reloading. It will help us to no matplotlib inline extension auto reload and auto reload. Okay, so kani sila nga mga additional codes matplotlib inline. So para pag natay plot dili na siya mag-open og new window, diri ra gyud siya mo appear sa atong notebook na sa Jupyter and this reload extension reload underscore xt auto reload is para dili na siya necessary nga restart pa ang kernel para ma-load ang mga modules o kani pong auto reload too. So this is more on the visualization no, para dili magka problema pagtawag sa mga modules. Okay, so this time we're going to utilize the different seaborn nga available nga mga data set. So that is SNS. We're going to pull up no ang mga data set. So that's get data SNS dot get data set names. This is a function no. So here are the list of available nga mga data set no na anagrams, attention. So I want to display it horizontally. Print anagrams, ants, atin blah blah blah, car crashes, tayong dagan, Titanic dataset, planets. So if you work with these datasets before, or good thing no na may idea on what are these data, available data nga nasa Seaborn. Karon, we're going to utilize the particular dataset which is the tips dataset. So, tips ang atong gamiton nga dataset. SNS dot we're going to load the dataset which is tips dataset. Tips. Yan siya. So, tips. Okay. So, kaning sa tips dataset, natay pila ka column. Ato sa tanaw lang yung info. There are 4 categorical values, no? Kani. Sex, smoker, day, time, and then napod siya duha ka buok nga float o isa ka integer. So ang duha niya ka float kaning total bill, ang tip o kaning size. So just a background no of what this dataset all about. Pwede ta mo adto sa asa ta pwede mo adto ani. Sa Google, pwede po nato tan-awon sa Seaborn no regarding ani nga kuan dataset. So Seaborn tips data set documentation. Ba? Seaborn by data. Pwede man natin makuha ng iyang search. Diba? Mga dataset nga nasa kuan. Tips dataset.
Okay, so let's find where to find the documentation sa tips dataset na. So let's try to find kung nabasa sa Kaggle. So nasa sa Kaggle. Kaggle. So the tips dataset, a commonly used dataset in data analysis and visualization. No? So about the dataset, the tips dataset is popular siya na dataset, often used for demonstration and practice in data analysis and visualization. Various attributes, customers, and restaurants, including sa total bill sa ilang nakaon, ang pila ang amount na gihatag na tip, unsay gender, and whether the customer is nagarilyo or dili nag-smoke. So the day of the week, unsa nga week sila nagkaon, oras, and or time of the day, whether lunch or dinner yata. The size of the party, meaning pila sila kabuk nagkaon. So this payment data set, blah 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 blah. Okay, I see. So yun ang paano ni guys, no? So ang total bill is the bill amount in dollars, and then so that's why it's in float. So ang tip is kung pila tong actual nga tip na gihatag sa customer in dollars, I think. So sex is the gender, categorical values, smoker, either smoker or non-smoker. Uh, yeah. So the day, the time, the size, kung pila sila nagkaon. So kung atong lantawon dire, I think there is something to do with ano no, kung pila ang bill, pila pod ang tip. Kunya gender kung kinsa ang nabay kalainan sa male and female hinatagan og tip. And then kung smoker siya, kung nanigaril, kung smoker siya, na ba siya bearing kung pila yung ginahatag na tip o naghahatag pa ba siya tip knowing na smoker siya, no? Basta gipalit na lang niya sa cigarillo. So, day. So, kung unsa nga day, usually naghatag og tip or dili. Oras. And then the size. Kung pila sila nagkaon, kung dagan sila, daghan ba, dako bang amount sa tip? Or wala na siya tip? So, let's find out, no? So, now we're going to use this for seaborne plots. I think we'll have to start with atong mga plots nga atong nakuanan ganina, no? So, ito, um, yeah. So, this is our data set na ni-load, no? Ato siyang i-transfer sa atong data. DF. DF. Data frame na to. So, okay. All right. So, we're going to start with the distribution plot, no? Distribution plot. Hmm. So in kuan, in kaning plotting ani actually dali ra gid siya kaayo. Kay we just have to um use SNS, no, manggawas yung mga plot na it's SNS, di ba? SNS matong keyboard that na dili na ta kuan, no need to inhanglan kuan na gid siya tanan kay naman ni refeed sa ato. So we have box plot, categorical plot, cluster map, count plot, dami. This plot, so we're going to use histogram. So that's his so histogram plot or his right. So open and close and then you use shift tab. So sa shift tab makita na to diri unsa ang mga gi-require sa atong histogram, no. Daghang kasanan diri oh. Legend, color, shrink, script, bin range, pins, auto. Okay. So data ang pinaka-importante diri. Atong data which is ang importante diri is unahon na to ang tips ug ang iyang KDA. KDA na ba KDA diri? Kernel density. Hist plot. Hist plot. Na day. KDA. So una ang data na to which is T CDF naman.
Ano to, ang i-plot na to ang total bill, no? Total bill sa, wait lang, atong ipagawas ang ulit na df.info total bill. Yan. Try to see, no? Alright. So, this is the total bill, no? This is the simple coding for the histogram. So you can see, pwede po na to dagdagan ng another parameter. Saan ganin eh? Kung nakabalot sa nga parameter, just i-hold na to ang shift tab niya. Ano na to diri. Kung na siya KDE or the kernel density, na siya naka-false siya, so pwede na to i-true. Comma, KDE, ano siya? True. Yun. Yes, siya. Tapos pwede po na to ang iyang beans ani kaning number niya sa bar bitaw. I think this is beans. Sample pila man 25. Gana ba? Oh, mas nikuan siya, mas daghan. No. Dinidagan ang iyang kining ang iyang mga bars ang sa X. Okay. Pwede na po wala. Yeah. So this is the simple illustration, no? So let's try to modify, no? Let's try to mamaya na itong may modify. May ana. So kani unsa man ang atong na-observe diri. So this is something to do with the total bill and the count. This is an example of univariate analysis wherein we analyze the unsa man single or one variable which is the total bill. So the histogram shows ang iyang distribution sa total bill amounts nga naa sa atong dataset. So ang kaning line dire, this is the KDE or the kernel density estimate nga nakita to nga naka-overlay siya. It provides a estimation of the of the distribution. Yung estimate ang distribution ana so nakita nga curve nga form. So kung atong i-observe dire, atong i-analyze sa TIPS dataset, so it lies between 10 and 20, no? Ang dagan kay this is the count man. Count siya sa mga total bill. So kung ato makita, most of the bills fall between 10 to 20 nga mga bills. Diba? Nasa dire 10 to 20. I think this is in dollars, no? So 10 to 20 dollars ang most ano siya, most bills fall between 10 and 20. So this indicates that naman, smaller bills are common, di ba? Kung atong tanawon, di ba? Diri man na, kuha man siya, pila man ang count. So meaning, it's between 10 to 20, di ba ang higher bills man nila, dako sila na bill sa ilang ikaon. May it be dinner or lunch or unsa man na siya. So 30, 40 o 50 nila nga bill. Ang kasagara di sa mga bill between 10 to 20. So this indicates that higher bills, smaller bills are common, no? Maybe kani sigurong sa higher bills like 40 o 30 gamay ra kay kuan siguro. Syempre mahal man. Gamay ra ang naka-afford ani or gamay ra ang gabil ani. So nara between 10 to 20 nara ang ilang bill sa mga mangaon ani sa kani nga particular restaurant man ni or something. So this is distribution, no. Next is kernel density estimate or KDE. Ayan to. This is our number 2. A kernel density estimation. Heading. Okay. Again, dali ra gyapon siya. No,